جو چھوٹی سی آپ لوگوں نے اسٹیج تو آلریڈی میرے لیے سیٹ ہو چکا ہے, خرم نے اور علی نے بہت اچھا سا ٹیکنیکل آپ لوگوں کو بیف اپ کر دیا ہے چیزوں کا کیا ہوتی ہیں کیا ہونی چاہیے. میں تھوڑا سا آپ کو ٹیکنیکلٹیز سے باہر لے جا کے اس کی امپلیکیشنز اور اس کے آؤٹ کمس کی طرف لے کے جاؤں گا, اور اس طرف آپ لوگوں کو تھوڑا سا سوچنے کے لیے چیزیں دوں گا کہ which is I think is a responsibility for data science specialists especially اور machine learning guys. نارملی ٹیکنیکلی اتنا کام کرنے کے بعد وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہوتے ہیں یا بالکل ان کا جو ہے پیشنس لیول جو ہے وہ دے آر اپ ٹو دا پروف کہ جس کے بعد وہ اس طرح کے بزنس کے جو سوالات ہیں اس کو اگنور کر دیتے ہیں یا بہت اچھے سے اس کو جواب نہیں دے سکتے. اپنی بات شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا مجھے بتا دیں کہ کتنے لوگ ہیں which are not from data science background. How many of you? اچھا, اور کتنے ہیں جو ابھی those are student of data science? ٹھیک ہے. اچھا, اب بہت ساری چیزیں جو ریپیٹ ہو چکی ہیں, میں نارملی 2 سے 3 میجر کیٹیگریز ہیں ایک اوور ویو کوئکلی لینے کے بعد I'll شیئر کہ یہ آؤٹ کم بیسیکلی بزنس امپیکٹ کے حساب سے کیوں امپورٹنٹ ہے, ہمیں اس میں کیا چیزیں دیکھنی, اور جو ایکچوئل پرابلم ہے اس کے بعد ہم جو ہے وہ کس طریقے سے اس کو فروٹفل بنا سکتے ہیں یا اس کو ہم مانیٹری اسپیکٹ میں جس طرح علی میسل نے کہا اس طرح سے ہم بتا سکتے ہیں. اور کی ٹیک اویز کیا ہے آپ لوگوں کی, دس امپورٹنٹ ورڈس, بہت چھوٹی سی پریسائز کچھ پوائنٹس ہیں جو میں چاہوں گا کہ آپ لوگ ضرور اس کو لے کے جائیں اور اسٹارٹ سے ہی اس کو اپنے ذہن میں رکھیں. کچھ اپنے ایکسپیرینس کے اوپر دیٹ آئی ہیو ورکڈ سو فار, اس میں سے کیس اسٹڈیز آپ کو بتاؤں گا. تھوڑا سا اس سے بیفور کمنگ ٹو مائی ٹاک میں بتا دوں کہ ہم لوگ جو کام کر رہے ہیں نیفلیکس وہ زیادہ تر ہیلتھ کیئر میں ہے. اٹس ان آئی ٹی اسپیس اینڈ ہیلتھ کیئر اسپیس. اب ہیلتھ کیئر کے اندر آئی ٹی اسپیس میں کنزیومر الیکٹرانکس سے اور جو انڈسٹریل آپ کی انڈسٹری اکوپمنٹس ہیں ان کی پروڈکشن سے ریلیٹڈ ہے, اور جو ہیلتھ کیئر ہے اس میں نیورو بھی ہے, اس کے اندر فیٹس سے ریلیٹڈ بھی ہیں چیزیں, اس سے ہارٹ سے ریلیٹڈ بھی ہیں, تو اور سائیکولوجیکل اسپیکٹس اور اس سے ریلیٹڈ بھی ہیں. تو ایک ملٹیپل ورائٹی آف ڈومینس ہے جس کے اندر ہم جو ہے وہ اپلیکیشن میں کام کر رہے ہیں. تو اس لیے یہ والے جو چیلنج جو میں آج یہاں شیئر کر رہا ہوں وہ اسی میں سے آپ کو ایگزامپل دوں گا تاکہ آپ کو تھوڑی سی انڈرسٹینڈنگ ہو سکے ان ساری چیزیں. سب سے پہلے کہ ہم جو چیز دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بزنس امپیکٹ. اب بزنس امپیکٹ کے کون سی سائڈس ہیں, پہلے وہ تھوڑا سا کانٹیکٹ سیٹ کر لیں. جب بھی کوئی بھی ڈومین جو بھی پرابلم ہم کر رہے ہیں اس جو آپ ڈیٹا سائنس کا ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے 2 اسپیکٹس بنتے ہیں. ایک ہے فرام کسٹمر فیسنگ اگر ہم دیکھیں جس میں کسٹمر کو ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ وہ بزنس کی طرف جو بزنس فیسنگ کا ہے. اب اس کو تھوڑا سا اور ڈیگنگ کرتے ہیں کہ اس میں دونوں ایریاز میں کیا کس طریقے سے جو ہے وہ امپیکٹ آتا ہے اور وہ امپیکٹ کتنا ملٹی فولڈ ہو کے جاتا ہے. اگر ہم کسٹمر فیسنگ کی بات کریں اور وی کیٹیگرائز انٹو میجر اسپیکٹس, ون از ٹینجیبل اینڈ ادر از نان ٹینجیبل. ٹینجیبل وہ جہاں پر ڈائریکٹلی ہم جو ہے وہ میجر کر سکیں یا ڈائریکٹ ہمارے پاس امپیکٹ آ سکے. اب اس میں ٹائم امپیکٹ ہے. نارملی اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں جو بھی ہم ایویلیویشن کر رہے ہیں جو ہم پریڈکشن کر رہے ہیں اس کے اوپر پہلا جو بھی امپیکٹ آتا ہے وہ ود رسپیکٹ ٹو ٹائم آتا ہے. پھر فائنینشیل اسپیکٹ کے حساب سے بھی امپیکٹ آتا ہے. اب یہ آگے جب ایگزامپل میں جاؤں گا تو دین آئی ریلیٹ ٹو دس ڈومین کہ وہ کس طریقے سے کسٹمر فیسنگ ان چیزوں کو نارملی اس میں آتا ہے. جو تھوڑا سا نان ٹینجیبل اسپیکٹس ہیں, اگر کوئی ہم پریڈکشن کرنے جا رہے ہیں تو اس کی کیا ہو سکتے ہیں. اگر وہ بری پریڈکشن ہے تو آپ کا ٹرسٹ آن دا پروڈکٹ کسٹمر کا وہ لوز ہوگا, برانڈ کا جو نام ہے وہ افیکٹ ہوگا. اب برانڈ کی جو ویلیو ہے وہ لانگ ٹرم کے اندر ضرور جو ہے وہ اس کی ریلائبلٹی کے اوپر کوشچن آئے. ٹھیک ہے, ایونچولی ایکسپیرینس جو ہے وہ اچھا نہیں رہے گا اس کا. وہ جو کسٹمر ہے وہ آپ کو ہو سکتا ہے ریکمینڈ نہ کرے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس لیول تک چلا جائے کہ وہ آپ کے اگینسٹ میں کچھ بولے, بٹ یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جس طرح سے اس کو آپ کا ایڈوکیٹ بننا چاہیے تھا کسٹمر ایکسپیرینس کے اینڈ سے وہ نہ بنے. ٹھیک ہے, تو یہ ایک امپیکٹ ہے. اور اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ اس کا روٹ کاز وہی ہے جو ہم ماڈل لگا رہے ہیں اور اس کو ایویلیویٹ کر رہے ہیں, اور اس کی ایویلیویشن میں جو ہمارے پاس میٹرکس آ رہا ہے ہاؤ اٹ از ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو دیز کائنڈ آف تھنگس, یا کوئی مسنگ اپرچونٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک, یہ کچھ ہے وہ کسٹمر فیسنگ چیزیں. اب بزنس جو اس کو چلا رہا ہے اس کی اسپیکٹ سے کون سی چیزیں, اس میں ٹینجیبل اس میں یہ ہے کہ وہ ریسورس لگا رہا ہے.
अब वो रिसोर्स ह्यूमन रिसोर्स भी है, वो रिसोर्स उसके कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज भी हैं, वो रिसोर्स उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। अब वो एक कंप्यूटेशनल में कोई चीज़ जो मॉडल रन हो रहा है, रन होकर उसकी जो कॉस्ट है, उसमें मैन आवर्स जा रहे हैं, उसमें बहुत सारे क्रॉस डोमेन जो है वो एक्सपर्ट इन्वॉल्व हैं, उन सब का एक टाइम है जो उसमें जा रहा है। तो बिजनेस को वहाँ पर इम्पैक्ट आता है कि क्या वो उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, क्या वो सही रिसोर्स अपने लगा रहा है सही जगह पे, या जो आउटकम उसे मिल रहा है वो उसको जस्टिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो उसमें नॉन टेंजिबल में अगेन वो इवेंचुअली लॉन्ग टर्म में उसकी ब्रांड को जरूर जो है वो इफेक्ट करते हैं, ठीक है। वन ऑफ द मेजर थिंग अदर जो है जिसमें आता है वो ये कि कस्टमर की लॉयल्टी फिर जो है वो उतनी नहीं रहती जितनी रहनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मोस्ट ऑफ हाउ मेनी ऑफ यू हैव एप्पल प्रोडक्ट और हैव एक्सपीरियंस ऑफ यूजिंग एप्पल प्रोडक्ट? आई थिंक आप लोग में से किसी ने एप्पल के बाद किसी और प्रोडक्ट पे स्विच किया? आई थिंक 2 or 3 people, ठीक है। मेजॉरिटी आई थिंक मोर देन 90% आर लॉयल। तो ये जो लॉयल्टी है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस, फॉर एप्पल और फॉर एनी कंपनी हु इज डूइंग द बिजनेस, सही है। क्योंकि इससे वो रिकरिंग बिजनेस आता है, इससे वो स्केल करते हैं, इससे अपना वॉल्यूम बढ़ाते हैं, ये सारे एस्पेक्ट जो है वो करते हैं। ये सारी चीजें अभी हम देख चुके हैं। अब सिर्फ क्विकली गो थ्रू करने के बाद देन आई विल कम टू द एग्जांपल। क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी, हाउ मॉडल इज बेसिकली प्रेडिक्टिंग करेक्ट, कितना सही प्रेडिक्ट कर रहा है। A second, another view of the confusion metric that you have seen, इसको थोड़ा सा overview refresh कर रहा हूँ just कि actual हमारे पास पॉजिटिव था, एक डिजीज का केस है, डिजीज को प्रेडिक्ट करना था हमने, अगर सही प्रेडिक्ट किया तो then it's a true positive, ठीक है। अगर हमने उसको गलत प्रेडिक्ट किया, मतलब वो डिजीज नहीं थी, हमने कहा डिजीज नहीं है, then it's true negative, सही है। अब केस आता है कि डिजीज थी, हमने कहा डिजीज नहीं है, इज फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ठीक है। फिर दूसरा केस आता है कि जिसके अंदर हमारे पास फॉल्सली प्रेडिक्टेड नेगेटिव के डिजीज है बट हमने कहा नहीं डिजीज। तो ये जो दो केस है ना हमारे पास, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव, इनका दीज आर द मोस्ट ट्रिकीएस्ट यू कैन से पैरामीटर्स, या ये वो जो चीजें हैं जिनका सबसे ज्यादा हमें इम्पैक्ट देखना पड़ता है। I'll share my own examples. ये अगेन कंफ्यूजन मैट्रिक का आरओसी कर्व है जो आपने पहले किसी और फॉर्म में देखा। और फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक बिल्कुल हमने नेगेटिव जो है वो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, उसका एक कर्व बन रहा है एंड देन देयर इज अ पॉजिटिव कर्व। इवेंचुअली अगर बहुत अच्छा मॉडल होगा तो दोनों को सही प्रेडिक्ट करेगा और ये जो दरमियान में जो चीज है ये नहीं आएगी, यानी दिस जो ये चीज है ये हमारे पास मिनिमम होगी। लेकिन अगर दरमियान में हमारे पास कुछ चीजें आती हैं, अगर वो नेगेटिव साइड पे हैं तो फॉल्स नेगेटिव है, यानी वो डिजीज थी और हमने कहा नहीं, और अगर वो डिजीज नहीं थी और हमने कहा है तो देन वो फॉल्स पॉजिटिव हो जाएगा। इन दोनों का जो है वो आपके जो मैंने पीछे बात की बिजनेस के रिस्पेक्ट से, रिसोर्स के हिसाब से भी इंटरनल इम्पैक्ट भी आता है और एक्सटर्नल लॉयल्टी के हिसाब से भी इफेक्ट आता है। अब फॉल्स अगर हम बात करते हैं, हमारा केस ये कि हमने स्पैम प्रेडिक्ट करना, ठीक है। अब हमने स्पैम प्रेडिक्ट करना है, स्पैम हमने प्रेडिक्ट किया, हमारा ट्रू पॉजिटिव इज प्रेडिक्टिंग स्पैम। और अगर हमने जो है वो स्पैम नहीं थी ईमेल और हमने कहा कि स्पैम है, जैसे अभी पीछे अली ने भी अपने टॉक के अंदर ये एग्जांपल दी, तो व्हाट इम्पैक्ट इट विल हैव। फॉर एग्जांपल आपने कहीं अप्लाई किया हुआ था और उस कंपनी की इंटरव्यू कॉल थी, यू डोंट हैव द हिस्ट्री ऑफ दैट कन्वर्सेशन विद दैट कंपनी, एंड जो ईमेल सिस्टम था उसने इसको स्पैम मार्क कर दिया, तो वो यू कैन थिंक ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। आप अपॉर्चुनिटी उसकी इम्पैक्ट वाइज उसका क्या इम्पैक्ट आएगा कि अपॉर्चुनिटी जो आपको मिलनी थी या जिसके लिए आपके डोर ओपन हुए थे, जिसको बुलाया गया था, वो यू हैव मिस्ड इट। तो ये एक इम्पैक्ट है जो कस्टमर के एंड से आपके पास आ रहा है, फ्रॉम एज ए कस्टमर यू आर एक्सपीरियंस दैट इम्पैक्ट, ठीक है। अच्छा, अगर हम इसका अदरवाइज इसका जो अदर साइड लें फ्रॉम बिजनेस साइड, सपोज टेक एन एग्जांपल ऑफ जीमेल। अब जीमेल अगर जो है वो किसी चीज को जो है वो स्पैम मार्क करता है एंड आई थिंक इट इज नॉट स्पैम, तो उसके ऊपर जीमेल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अगर जीमेल 1 मिलियन ईमेल्स को जो है वो स्पैम मार्क करता है जो कि स्पैम नहीं थी, तो यू कैन कैलकुलेट कि वो अगर रफली 1 मिली सेकेंड भी कंप्यूटेशन लगाता है उसके ऊपर, यू कैन मल्टीप्लाई इट विद 1 मिलियन एंड गेट द कंप्यूटेशनल इफेक्ट। फिर दूसरा उसके अंदर जो उनका जो इम्पैक्ट है बिजनेस के रिस्पेक्ट से, वो है स्टोरेज।
unnecessary جو ہے وہ اسٹوریج جس کو وہ رکھ رہے ہیں. اگر لیٹس سے ایسا وائس ورسا جو اسپیم تھی اینڈ اٹ از ڈیلیورڈ ان دا ان باکس, تو اب اس کے اندر جو ان کا امپیکٹ کیا آئے گا کہ وہ انکریز ان کو اپنے جو بھی آلویز سروس کو اپ رکھنے کے لیے اسٹوریج انہوں نے اپنی پریڈکٹ کرنی ہے یا اسٹوریج دینی ہے, تو اسٹوریج کے لیے انہیں کام کرنا پڑے گا, which is not actually required. ٹھیک ہے, یہ دو امپیکٹ تو ایسے ہیں کہ جو that is directly impacting the business. اچھا, دوسرا اگر ہم بزنس اینڈ سے اگر ہم بات کریں, کسٹمر اینڈ سے بات کریں, تو وہ اس کی یاہو کے بارے میں آپ لوگوں کا ایکسپیرینس ہوگا کہ یاہو کی اسپیم پریڈکشن واز ناٹ ویری گڈ. So many of I myself have shifted from Yahoo to Gmail because of the spam marking. کہ ان کے spam marking اس سے کافی بہتر ہے. تو وہ اس میں اگر ایز اے کسٹمر مجھے جو ہے وہ ہر ہفتے یا ہر مہینے اگر میرے پاس ڈیلی کی 200 ای میلز آتی ہیں, اس میں سے جو ہے وہ 20 ای میل بھی ایسی ہیں which are spam. اب اس کے اوپر میرا کتنا ٹائم جا رہا ہے. If I am spending 1 minute on one email, so you can calculate کہ 10 منٹ تو میرے روز کے جا رہے ہیں. So that's another impact. اب اس کے پیچھے جو بھی الگورتھم لگا ہے as a data scientist, as a machine learning expert, you have to think of it کہ بھائی آپ جو کام کر رہے ہیں وہ اگر 1 ملین یوزرز کے ڈیلی کے 10 منٹ جو ہے وہ اس سے ضائع ہو رہے ہیں, تو it's a serious question, it's a serious impact of the work that you are doing. تو آپ لوگوں کو صرف اس کو ایکوریسی یا پرسنٹیج وائز ہو سکتا ہے کہ وہ 95% ایکوریٹ ہو, بٹ آؤٹ آف دوز 5% اگر وہ اس میں فالس پازیٹیو آ رہے ہیں یا فالس نیگیٹو آ رہے ہیں, یو ہیو ٹو تھنک آف دا بگر امپیکٹ آف یور. تو یہ ایک میجر تھنگ. اچھا, دوسرا کیس جو وہ ہیلتھ کیئر کا ہے. اگر ہم جو فار ایگزامپل وی آر پریڈکٹنگ اے برین ٹیومر, اب اس میں اگر برین ٹیومر ہم پریڈکٹ کر رہے ہیں اینڈ اٹس ناٹ دیئر, وی آر پریڈکٹنگ ایز فالس پازیٹیو کہ اس کو ہے, تو ہاؤ مچ امپیکٹ اٹ ول ہیو. It will have direct impact on the family, financially, کیونکہ ٹیومر نارملی از ناٹ جو کینسر ہے, ٹیومر کی جو بھی چیز کینسر کی اگر ٹیومر ہے تو اس کی جو ہے وہ جتنا بھی آپ کے پاس علاج ہے وہ کاسٹلی ہے فار آر کنٹری, اس طرح سے چیپ نہیں ہے, آپ کو فیملی کو اسے افورڈ کرنے کے لیے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے. پلس دوسری بات یہ ہے کہ وہ اس کی ضرورت بھی نہیں ہے, اور ایموشنلی وہ اس فیملی کے اوپر کیا افیکٹ ہوگا وی کین ناٹ, اٹس ناٹ ٹینجیبل کاسٹ. جو کس وجہ سے آئی, جو جس کا روٹ کاز وہ ایکوریسی میٹرکس کی وجہ سے ہو سکتا ہے بنا, کہ جہاں پر وہ فالسلی پازیٹیو ڈکلیئر ہو یا ڈیٹیکٹ. ٹھیک ہے, اگر ہم اس کے ہیلتھ کیئر سسٹم کی اگر بات کر لیں, اور ایسے ہمارے پاس اگر لیٹس سے کہ اف وی ہیو منتھلی 100 cases of it 100, تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے نمبرز میں لے جا سکتے ہیں کہ اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہمارے پاس پورے ہیلتھ سسٹم کے اوپر کتنا ہے. ایک ہمارے جیسے کنٹری کے اندر جس کے اندر آلریڈی ریسورسز جو ایفیشینٹلی یوٹیلائز نہیں ہو رہے, اور اس کے اوپر اگر اس طرح کا جو سسٹم جو ٹیکنالوجی کو ہم اس ہوپ میں لے کے آ رہے ہیں کہ وہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ بہت اچھا ہمیں جو ہے وہ مدد کرے گی ہماری, اینڈ آلسو ریزلٹنگ ان ہیویئر ٹول آن اٹ. تو اٹس اے سیریس کویسچن فار آل ڈیٹا سائنس scientists or the people who are actually trying to work in the data science field. ٹھیک ہے. اچھا, ہم کام کر رہے تھے ویسے ایک ہاسپٹل کی اکوپمنٹس کے رسپیکٹ سے, تو اس میں انفیوژن پمپس تھے. انفیوژن پمپ کا تھوڑا سا آئیڈیا دے دوں کہ انفیوژن پمپ بیسیکلی بہت ساری طرح کے ہوتے ہیں. فیو آف دیم اس کے اندر آپ کیا کرتے ہیں کہ کچھ وہ ڈاکٹر صاحب شاید بہتر بتا سکیں, وہ جو ہے وہ کچھ میڈیکیشن آپ دیتے ہیں جس کے اوپر آپ جو ہے وہ یو کین سیٹ ان دا ڈیوائس دیٹ کتنے میڈیسن کس اسپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ انجیکٹ ہو. ٹھیک ہے, یہ ایک بیسک جنرل سی انڈرسٹینڈنگ. اب اگر اس کی پریڈکشن کرنی ہے فار ود رسپیکٹ ٹو دا مینٹیننس کہ اس کی وہ کب فیل ہو, اور اگر وہ جو ہے وہ اس کو فالس نیگیٹو جو ہے وہ سسٹم پریڈکٹ کرتا ہے, مینس اس کو فیل نہیں ہونا چاہیے, ایکچولی اٹس نیئر ٹو دا فیلئر, تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا. اگر وہ اس وقت کسی پیشنٹ کے پاس لگی ہوئی ہے اور انفیوژن جو ہے وہ اس کا اسٹارٹ ہو چکا ہے اینڈ دیٹ مشین اسٹارٹڈ گیونگ ایرر, یا وہ اس وقت جو ہے وہ اپنا میل فنکشننگ کی طرف چلی جاتی ہے, تو دین یو کین تھنک امیجن آف اٹ کہ ہاؤ مچ امپیکٹ اٹ ول. اور اسٹارٹ کس پہ ہوا, کیونکہ بیسیکلی دا مینٹیننس گائے اور دا آئی ٹی گائے
the system which is actually predicting showed it that सब सही, जो false negative उसके बारे में उसकी prediction थी उस दिन के बारे में, ठीक है। तो उसमें उसका direct life, putting life on danger, ये हो सकता है कि medication कितनी गई, बीच में रुक गया pump, कितनी नहीं गई, उसके बाद उसको कैसे न्यूट्रलाइज करना है। तो ये सारे सिनेरियोज पे जो है ना वहाँ पर उस तरफ अनस्टेबल अनसर्टेनिटी कंडीशन की तरफ ले जाते हैं। और रूट कॉज क्या था? रूट कॉज वो फॉल्स पॉजिटिव या फॉल्स नेगेटिव की वो कैटेगरी थी विच मे बी 1 in 1000, ठीक है। इसी तरीके से आगे इसी से रिलेटेड एक और चीज मैं वी आर प्रेडिक्टिंग आल्सो फीटस बैड आउटकम, जिसमें हम नॉर्मली ये कर रहे हैं कि पाकिस्तान का फ्यू ऑफ यू मस्ट नो दैट कि पाकिस्तान की जो मोर्टेलिटी रेट है बच्चों का एट द टाइम ऑफ बर्थ इट इज वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। यूएन कहता है कि हमारे पास 40-45 डेथ्स हैं इन 1000 आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जबकि जो अभी तक हमारे पास डेटा है वो इससे बहुत ज़्यादा है। आउट ऑफ 500 वी हैव 36 डेथ्स अराउंड। अब अगर वो उसके ऊपर हमने प्रेडिक्ट करना है कि ये जो डॉक्टर स्कैन है ये बच्चा या ये will it be having a bad outcome, so we don't have the chance to predict it wrong. हम ये नहीं कह सकते कि हम 99.9% हैं and there is one और वो एक जो है वो सब फेल, so there is one life on stand. अब जब इस चीज को और उसके इम्पैक्ट को समझते हुए you will use the word, तो फिर आप वो टेक्निकलिटीज जो है ना वो उसकी और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग में या उसकी इम्प्लीकेशंस में आप जाएंगे एंड यू विल थिंक ऑफ द स्ट्रेटजी व्हिच विल एक्चुअली गिव द वे जो इसको मिनिमाइज करेगा। अब उसमें वो की टेक अवेज में आई डिस्कस दैट कैंसर को एक और तरह से मतलब कैंसर वी हैव डिस्कस इट डिजीज की कैटेगरी आती है और कैंसर में अगर वो लेट्स से वो फॉल्स पॉजिटिव है तो कैमो का केस है, और अगर फॉल्स नेगेटिव है फिर क्या होगा। एंड आई हैड दैट एक्सपीरियंस विद माय अंकल, मेरे मामू जो थे उनको था और वो फॉल्स नेगेटिव डॉक्टर ने कहा कि नहीं इट्स ऑल फाइन, एंड देन वो जब इनिशियली उनको साइंस आ रहे थे आफ्टर 2 years वो लास्ट स्टेज में चला गया एंड इवेंचुअली उनकी जो जिंदगी उसी से गई। तो दैट्स द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दैट, और वो पूरी फैमिली फिर सफर कर रही है एंड थिंग्स लाइक दैट। वो सारी चीजें जो हैं फाइनेंशियल एंड पे भी हमारे पास आती हैं, नॉन फाइनेंशियल पे भी आती हैं, फैमिली पे भी आती हैं। तो ऑल दिस काइंड ऑफ इम्पैक्ट इज बेसिकली ओरिजिनेटिंग फ्रॉम योर प्रेडिक्शन, फ्रॉम द वर्क दैट यू हैव डन, ठीक है। तो अब ये उसी वन ऑफ द वर्क जो मैंने अभी कहा हम लोग कर रहे हैं उसी में ही उसी से ही रिलेटेड है। अभी देखें कि इसके अंदर जो हमारे पास यहाँ पर फॉल्स नेगेटिव एक आ रहा है, ये वही प्रेडिक्शन है जो कि नॉट करेक्टली प्रेडिक्टेड। अब इस एक का मतलब क्या है कि ये गलत प्रेडिक्ट हुआ है। अगर आप एक्यूरेसी को देखें तो इट्स 93%। सो फर्स्ट टेक अवे इज डोंट ओनली काउंट ऑन एक्यूरेसी, इट्स मिसलीडिंग, जनरली इट मे लीड टू अ रॉन्ग इंटरप्रिटेशन। हम जब इतना काम करेंगे हम ये कह सकते हैं कि यार वी हैव डन इनफ, 7% ठीक है तो बट इट डिपेंड्स अपॉन द डोमेन दैट यू आर वर्किंग, स्पेशली इफ यू आर इन हेल्थ केयर then you have to be extra cautious. फिर एक और चीज जो है वो आती है कि आप जब ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो उसमें क्या होता है कि देयर इज अ डिफॉल्ट थ्रेशोल्ड जिसकी बेस के ऊपर वो या तो राउंड ऑफ होके पॉजिटिव साइड पे जाती है या फिर जो है वो नेगेटिव साइड पे आता है। अगर हम जनरली से वी आर प्रेडिक्टिंग सम आउटकम 0 1 किसी को ट्रू और फॉल्स अगर हम करें तो उसके अंदर हम जो है वो एक थ्रेशोल्ड रखते हैं कि कितनी परसेंटेज के ऊपर जो है वो क्या है कि वो पॉजिटिव में रहेगा और कितने के बाद वो नेगेटिव में चला जाएगा। फॉर एग्जांपल टेक एन एग्जांपल ऑफ 50%, तो ये जो 50% का जो एक बीच में सेट होती है थ्रेशोल्ड, व्हाट अबाउट द बाउंड्री वैल्यूज 48%, और 48% इट इज लेस देन 50% एंड इट्स प्रेडिक्टेड नेगेटिव, और अगर वो 52% है फॉर एग्जांपल इट्स प्रेडिक्टेड एज पॉजिटिव। तो ये जो बाउंड्री वैल्यूज आपके पास आ रही हैं दे आर मोर क्रिटिकल टू कीप एन आई ऑन इट वेदर यू आर डूइंग एनी ऑफ बिजनेस इंडस्ट्री और एरिया यू आर वर्किंग, ठीक है। इसको स्पेशली जो है वो हमें देखना होता है कि किस तरीके से, और वो जो थ्रेशोल्ड है वो क्या है। नॉर्मली जब हम मॉडल ऑप्टिमाइजेशन की बात करते हैं, ट्विकिंग की बात करते हैं, तो उसके अंदर हम इस जो है वो थ्रेशोल्ड बाउंड्री वैल्यू को भी चेंज करके देखते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हमने 50% रखा हुआ, उसको जो है उस पर हमारे पास जो है मॉडल का रिजल्ट अच्छा नहीं, क्योंकि उसमें 51 और 55 और 60 के करीब जो हैं वैल्यूज वो दूसरी साइड पे जा रही है। तो हमने उसको थोड़ा सा ट्वीक किया, आगे बढ़ा। जैसे ही हमने आगे किया हमारे मॉडल की एक्यूरेसी बढ़ गई, बिकॉज वो तो ट्रू पॉजिटिव और ट्रू नेगेटिव जो है उसका रेशियो है ना, कि हमने कितने अच्छे सही प्रेडिक्ट किए। तो अब ये आपने तो कर दिया बिकॉज यू हैड द प्रेशर। आपको जो वो पहले जो बिजनेस ने आगे कहा था कि यार ये आपका 70% या 60% आपकी एक्यूरेसी है, इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। फॉर दैट एज अ टेक्निकल गाय यू प्लेड विद द नंबर्स। आपने देखा कि हो क्या रहा है, कितने मेरे जो है वो फॉल्स नेगेटिव आ रहे हैं, कितने मेरे फॉल्स पॉजिटिव आ रहे हैं, और कहाँ पर मैं इस थ्रेशोल्ड वैल्यू को जो है वो थोड़ा सा चेंज कर सकता हूँ। तो अगेन जब आपने उसको चेंज किया तो उससे आपके मॉडल की एक्यूरेसी तो इम्प्रूव हो गई, और वो उसके ऊपर दे टुक द वर्ड्स और ले जाके उन्होंने आगे जो है बिजनेस को बेचना शुरू कर दिया। अब इवेंचुअली वहां पर जो है वो जब आप वंस यू आर डूइंग सच काइंड ऑफ अ थिंग, कुछ आपकी मॉरल प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटीज में आता है, यू शुड एक्सप्लेन द मैकेनिज्म एज वेल कि ये है क्या और कैसे होगा, राइट। आते हैं आप, आई थिंक आई एम डन विद ओवरऑल आपको इम्पैक्ट का जो आइडिया देना था वो आई ट्राई टू गिव इट अप। अब टेक अवेज क्या है? पहला टेक अवे ये है कि डोंट ओनली काउंट ऑन एक्यूरेसी, ठीक है, सिर्फ एक्यूरेसी पे नहीं है, इट्स जनरली मिस्टेक। नंबर 2, जब हम स्मॉल डेटा सेट की बात करते हैं तो उस स्मॉल डेटा सेट के अंदर आपके पास जो रिकॉल है या सेंसिटिविटी है या स्पेसिफिसिटी है, चूंकि डेटा सेट छोटा होता है, फॉर एग्जांपल छोटा डेटा सेट मींस इट्स 10,000 रोज और मे बी 100,000, इट्स नॉट अ वेरी बिग डील। अब उसके अंदर अगर आपके पास 50 या 60 जो है वो आपके पास वैल्यूज आ रही हैं रिकॉल, तो दैट्स ये आपको बताने वाले हैं, बिकॉज these will have direct impact, ठीक है। तो कीप एन आई ऑन योर रिकॉल। और वो उससे पहले अली ने जैसे कहा कि आप किस एरिया में काम कर रहे हैं उसके हिसाब से यू हैव टू कीप एन आई, वेदर यू आर कीपिंग एन आई ऑन रिकॉल और वेदर यू आर कीपिंग एन आई ऑन सेंसिटिविटी या स्पेसिफिसिटी, ठीक है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में रहते हुए उसको आपने देखना है। फिर दूसरी बात ये है कि जो फॉल्स पॉजिटिव है, फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव आर रिलेटेड, हाउ यू डिफाइन योर प्रॉब्लम। अगर मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि मैंने डिजीज प्रेडिक्ट करनी है, तो इसमें फॉल्स पॉजिटिव जो है वो जो मैं सही को नहीं करूँगा तो होगा, और अगर मैं इसको कर रहा हूँ मैंने डिजीज नहीं प्रेडिक्ट करनी, तो ये देन अगेन द फॉल्स पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव चेंज हो जाएगा। ये आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ कॉन्टेक्स्चुअलाइज होता है, इसको जरूर देखना है। और इसको आपने उसी तरीके से जो बिजनेस के लोग हैं उनको आपने स्पेशली यू हैव टू एजुकेट द बिजनेस गाइस। लास्ट थिंग इज दिस कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, जो फॉल्स पॉजिटिव है या फॉल्स नेगेटिव है उसका इम्पैक्ट क्या आएगा। उसका इम्पैक्ट दोनों तरह से आपको बताना है। फॉर एग्जांपल वंस यू आर ट्यूनिंग योर मॉडल, तो उसके अंदर वो जो आपके मैन आवर्स जा रहे हैं या प्रोडक्शन में आपको मॉडल जा रहा है, तो उसके ऊपर वो उसको अगर आधा घंटा लगता है मॉडल को नई प्रेडिक्शन डेटा इंजेस्ट करने के बाद करने में, तो यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ दैट प्रेडिक्शन कि कंप्यूटेशनल पावर कितनी है, स्टोरेज कितनी है, दैट इज द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द बिजनेस, ठीक है, जो बिजनेस इसके लिए पे कर रहा है। अदर इज दिस कि जब उसका अगर वो फॉल्स नेगेटिव आता है तो यू कैन आल्सो हैव दैट इम्पैक्ट। उनको आप बता सकते हैं कि ये जो फॉल्स नेगेटिव आए हैं इसका क्या मतलब है। यू हैव टू कीप देयर शुड बी, यू कैन सजेस्ट जो इंटरप्रेटेबिलिटी की बात हो रही थी पीछे, देयर आर सम, इट्स अनदर टॉपिक ऑफ मशीन लर्निंग जिसके अंदर इस चीज के ऊपर पूरी रिसर्च हो रही है कि हाउ मॉडल कैन बी मेड प्रेडिक्टेबल, हाउ वी कैन इंटरप्रेट दैट, ठीक है। अब वो इंटरप्रेटेबिलिटी के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, देयर इज गेम थ्योरी भी यूज हो रही है, वी हैव यूज्ड इन फ्यू ऑफ आवर प्रोजेक्ट्स, जिसके अंदर हमने कोऑपरेटिव गेम्स के कॉन्सेप्ट को यूज किया है टू सरफेस आउट द कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स व्हिच एक्चुअली प्लेइंग टुवर्ड्स द आउटकम। फॉर एग्जांपल बैड आउटकम आ रहा है बच्चे के लिए, तो नोइंग दिस मे बी इम्पोर्टेंट बट इट्स नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट। अगर वही जो मेडिकल एक्सपर्ट हैं उसको ये पता चल जाए कि जो 10 फैक्टर्स उन्होंने निकाले हैं हाउ मच दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स दैट बैड आउटकम, मे बी देन दे कैन टेक द एग्जैक्ट स्टेप। तो उसमें वो थोड़ा सा फिर वो आपको उस तरह की एडवांस टेक्निक्स की तरफ जाना पड़ता है, ठीक है। तो विद दिस आई थिंक आई हैव गिवन यू द आइडिया ऑफ हाउ क्रिटिकल इज योर जॉब, बिकॉज द वर्ल्ड विल बी रिलाइंग ऑन द वर्क दैट यू आर डूइंग।
हैं.